हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू ओडिशा एजुकेशन प्लस टू फर्स्ट इयर आर्ट्स पाई पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान चैप्टर 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन तार आज आम चैप्टर 1 जोड़ा अच्छी स्टार्ट करने जाऊँगी। ठीक अच्छे तो आज आम ये चैप्टर टी लाइन बाय लाइन बुझा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट गुड़िक जाना इंपोर्टेंट नोट गुड़िक पढ़ा और परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर गुड़िक देखा। ठीक अच्छे भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखा सहित चैनल को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करूँ जहाद्वारा प्रतिदिन संध्या 7टा हवा क्षणी नोटिफिकेशन माध्यम क्लास पाइपर। ठीक अच्छे तो आपण मैंने या पूर्व मुझे गोटे अलरेडी वीडियो अपलोड कर सारी जहाँकि प्लस टू फर्स्ट इयर पिलामानकर सिलेबस को लेकिन पॉलिटिकल साइंस तार लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे देजी ताकू देखिदेवे प्रथमे तापर ए क्लासटा करेंगे जहाद्वारा सिलेबस विषय डिटेल्स जाणीजे कौन कौन चैप्टर अच्छी प्लस टू फर्स्ट इयर पॉलिटिकल साइंस ताकू जाणीजे और फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक अच्छे तेल चलो ये चैप्टर टू को आम स्टार्ट करवा जहाँ हूँ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन अथवा राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय है। जो पिला चैनल नुआ अच्छा निहाती सब्सक्राइब कर एवं बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर मुझे रिक्वेस्ट करी क्लास गुड़िक डेली पाइज। चलो वीडियो स्टार्ट करवा। देख उपक्रम उपक्रम कौन से गोटे चैप्टर को जिते बेले आपण मैंने पढ़ती से उपक्रम थाए तो पॉलिटिकल साइंस आपण मैंने पढ़ा चाहते पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस कौन ताकू नहीं तो गोटे उपक्रम थी ना। चलते ताले स्टार्ट करवा। देखो एठारे ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल मतरे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी यहाँ हूँ 1 मार्क प्रश्न फास्ट लाइन रे फास्ट क्वेश्चन रही है 1 मार्क लुकी अच्छी। ठीक अच्छे तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी यहाँ किए कही पचारिदेव है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल कौन कही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बुझिपार तो मनुष्य सामाजिक प्राणी किपर है ना मनुष्य समाज रे रहुची समाज रे बसवास करुची प्रकृति और परिवेश नियम को मानिकी से बुझुची ताकू बुझा चेष्टा करुची से नियम को मानिकी से समाज रे रहुची लोक मान सहित। ठीक अच्छे से मनुष्य को सामाजिक प्राणी बोली कहुई समाज बिना मनुष्य रही पार ना। ठीक अच्छे तो यही विषय अरिस्टोटल बुझेबा चाहिए। नेक्स्ट जीवन रही गोष्ठी जीवन यापन और श्रेष्ठत्व प्रतिपादन पर व्यक्तिगत प्रचेषा यही दुई विरोधात्मक प्रवृत्ति मनुष्यर प्रकृति अटे। मनुष्यर प्रकृति मध्य गोष्ठी जीवन यापन ठीक अच्छे समाज में गोष्ठी गोष्ठी होकर रहा माने आम आप गोटे निर्दिष्ट गोष्ठी निर्दिष्ट गोटे कैटेगोरी थे और श्रेष्ठत्व प्रतिपादन पर व्यक्तिगत प्रचेषा निज व्यक्तिगत स्तर रू आपड़ कि कार्य करने पाठ पढ़ा हो कि अन्य कौन प्रोफेशनल फील्ड हो किसी गोटे तो आप चेष्टा करेंगे ना जीवन में से कथाटा कहुटा मनुष्यर प्रकृति अटे जीवन यापन गोष्ठी जीवन यापन एवं व्यक्तिगत प्रचेषा आपणकर व्यक्तिगत प्रचेषा व्यक्तिगत चेष्टा जीवन सफल होगापाई सेटा आपण मानकर व्यक्तिगत श्रेष्ठत्व प्रतिपादन पर आवश्यक एवं यहीटा हूँ मनुष्यर प्रकृति। ठीक अच्छे मनुष्य दुईटी क्रिया अद्वितीय प्रथमतः सी बुद्धिमान अटे निज कार्यकलाप विषय चिंता करें एवं द्वितीय से भाषार व्यवहार और भावनार परिप्रकाश कर समर्थ अन्य जीवजंतु प्रति से मूक होकर रही थाए ना से निजर भावर प्रकाश कर शब्द मध्यम कथा मध्यम एवं से बुद्धिमान कारण से निज कार्यकलाप विषय चिंता करुँची कौ कार्य ठीक कौ कार्य भूल जानीपारुची तार एथिक्स अच्छे। ठीक अच्छे से कथा विषय कहुँ बहुत सारा फैक्ट अच्छी किंतु एटा जोटा आपण मान इंपोर्टेंट से बुझेबा चेष्टा करुँची पॉलिटिकल साइंस आप कौन पढ़े पॉलिटिकल साइंस माने आपण मैंने मनुष्य विषय पढ़े प्रथम मनुष्य पर आपण मैंने राज्य को जी स्टेट विषय पढ़े स्टेट तापर आपण मैंने इंटरनेशनल अंतर्जातीय क्षेत्र में पढ़े ये सब किसी पढ़े है पढ़ी पढ़ी जा धीरे धीरे गोटे स्टेप आग को जी आपने केवल चैनल सहित जोड़ी रुहतु क्लास गुड़िक करूँ। देन आपण मान इंपोर्टेंट फैक्ट देखूँ राजनीति विज्ञान और राजनीति सिद्धांत कौन देखूँ राजनीति विज्ञान और राजनीति सिद्धांत देखूँ राजनीति विज्ञान राजनीति और राजनीतिक आचरण विषय विचार संबलित और अनुमान और नियम देवारे चेष्टा करें किंतु राजनीति सिद्धांत उल्लेखनीय राजनीतिक घटना प्रक्रिया और अनुष्ठान गुड़िक विषय दार्शनिक और नैतिक मानदंड प्रयोग कर समीक्षा करे। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत हूँ एक तत्व जहाँ को आपने थ्योरी बोली कहते तत्व माने तत्व बेसिस या पाठ पढ़े और राजनीतिक विज्ञान हूँ आपणकर प्रैक्टिकल लाइफ रे। ठीक अच्छे ये राजनीतिक विज्ञानटा हूँ व्यवहारिक एवं राजनीतिक सिद्धांत हूँ तत्वमूलक। एवं बुझीपार तत्व माने थ्योरी को आपण मैंने केवल पाठ करी थांती सेटा निजर लाइफ रे किसी काम आसेनी किंतु राजनीति विज्ञान एटा आपणकर लाइफ रे काम आसे एटा हूँ व्यवहारिक। ठीक अच्छे पिला माने तो आग को आम जो देखा राजनीति विज्ञान विषय आपको डिटेल्स बतवाक चाहिए
से आपंकर आउ गोटे पॉइंट आसो राजनीतिक चिंताधारा। राजनीतिक चिंताधारा कौन ना राजनीति को लेकिन चिंताधारा हूँ राजनीतिक चिंताधारा। राजनेता राजनेता राजनीति द्रष्टा समाज संस्कारक साधारण जनता मंतव्य सामग्रिक भाव में उपस्थापन करने राजनीतिक चिंताधारार कार्य। राजनीतिक चिंताधारार कार्य कौन ना राजनेता मानकर दृष्टिभंगी निजर राजनीति को लेकिन राजनेता मानकर दृष्टिभंगी अर्थात अनेक राजनेता अच्छा जमीक आम देशर प्रधानमंत्री होती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्य जड़े राजनेता अटंती से जड़े राजनेता होइकी माने राजनीतिक नेता होइकी आज देशर प्रधानमंत्री पोस्ट अच्छा। ठीक सेपरी अनेक राजनीतिक द्रष्टा अच्छा समाज संस्कारक जो मैंने बुद्धिजीवी अच्छा साधारण जनता जी कि भोट दौर भोट मध्यम निजर अधिकार प्रकाश करुच्ची राजनीति पार्टिसिपेट करुच्ची से मध्य इनक्लूड ये तो राजनीतिक चिंताधारा समस्ते इनक्लूड एवं समस्तंकर भावर सामग्रिक प्रकाश करवा होची एही राजनीतिक चिंताधारार कार्य। ठीक अच्छे राजनीतिक चिंताधारा पुस्तक निबंध वक्तृता सरकारी नीति और निर्णय कविता गद्य माध्यम प्रकाशित होता है। एबे देखो राजनीतिक चिंता जुग प्रासंगिक विंश शताब्दीर चिंताधारा एकविंश शताब्दी आलोड़ा और अवैध हो पारे अर्थात आपण मैंने विंश शताब्दी एवं एकविंश शताब्दी विंश शताब्दी माने 1900 मसीह 2000 मसीहा जाए एवं एकविंश शताब्दी हूँ जो थे आम बर्तमान अच्छा 2000 मसीह 2100 मसीहा जाए बुझीगला 2000 मसीह 2100 मसीहा जाए हूँ आपंकर एकविंश शताब्दी जो थे कि आम पहुँचुं समस्ते। तो जदि आम विंश शताब्दीर राजनीति एवं एकविंश शताब्दीर राजनीति को कंपेयर करवा ताहले कौन ना अवध्य हो पारे किसी लोक से कथटा बुझा जाऊँगी। देन आपंकर रही राजनीतिक मत पॉलिटिकल ओपिनियन कौन पचार देख राजनीतिक मत एक सुचिंतित सामग्रिक नीति समूह जहाँ सर्वथा प्रযোज्य मानव समाजर प्रकृति सिद्धांत आहरण चेष्टित। सिंपली आपन को बुझेदेवी जे राजनेता मानकर मत हूँ राजनीतिक मत राजनीति को लेकिन अनेकंकर मत हूँ राजनीतिक मत राजनीतिर मत हूँ राजनीतिक मत आहरी मध्य नीति समूहर उपलब्ध पाई टिकी निकी खसड़ा प्रस्तुत करे है नीति गुड़िक जो प्रस्तुत करुच्ची ए मतभेद मतांतर द्वारा प्रस्तुत होची नेता मानकर। ठीक अच्छे एबे देखंतु आपण मानक मु जोड़ देबा चाहूँगी जे किछि टीकाकार जो लेखा अछि एठारे किछि राजनीतिक किछि लोक है किछि गणक द्वारा जॉन लॉक गोटे नेम मन रखु जॉन लॉक कौन जॉन लॉक इंग्राजी रे मु लिखिदेली एटा जॉन लॉक ओडिया रे जॉन लॉक को आधुनिक राजनीतिक मतवादर जनक बोली कहा जाय थाए। ठीक अच्छे जॉन लॉक होती आधुनिक राजनीतिक मतवादर जनक मार्क्सवाद मध्य एहार एक उद्दिष्ट माध्यम कार्ल मार्क्सकर मार्क्सवाद आपण मैंने शुणी थे सेटा मध्य गोटे उदाहरण अटे राजनीतिक मतवादर माने जॉन लॉक तांकर मत देइचंती राजनीति को लेकिन कार्ल मार्क्स तांकर मत देइचंती राजनीति को लेकिन ये आमकर मतवाद एटा कहा जाउची। ठीक अच्छे ठीक सेपरी अनेक मतवाद जमीक कि फाशीवाद नाजीवाद साम्यवाद नव्य उदारवाद ये सब किसी हूँ गोटे गोटे राजनीतिक मतवाद पिला माने अर्थात राजनीतिक ओपिनियन से सब किसी कॉन्सेप्ट क्लियर है। राजनीति कौन बर्तमान आपण मैंने एते पढ़ी सारी किंतु राजनीति कौन बर्तमान आपण मैंने बुझा जाऊँगी ताहले कौन ये राजनीति देखंतु राजनीति शब्द पाश्चात्य इतिहास अनुसार ग्रीक शब्द पॉलिस रु आसी पॉलिस रो अर्थ होची नगर बा राज्य अर्थात नगर अर्थ से संस्था जहाद्वारा नियम प्रणयन समग्र गोष्ठी सभ्य मानकर कार्यकलाप नियंत्रण होता है। ठीक अच्छे ताहले आपण को बुझे देवाक चाहूँगी जे राजनीति शब्द ग्रीक शब्द पॉलिस रु आसी पॉलिस रो अर्थ होची नगर राज्य एठी आपण को 2 मार्क मिलला। ठीक अच्छे ता सहित नगर राज्य जो अच्छी पॉलिस रो अर्थ नगर राज्य विषय अध्ययन होची राजनीति नगर राज्य बा सिटी स्टेट विषय अध्ययन होची राजनीति एटा पाश्चात्य ग्रीक सभ्यता अनुसार। ठीक अच्छे अर्थात ग्रीक देशरू ही राजनीति आरंभ होईची बुझीगला पॉलिस जो आसी नगर राज्य एटा ग्रीस देशरू ही आसी। देन प्राचीन ग्रीस काल में राजनीति सिद्धांत मूलदुआ पड़ा प्लाटो एवं आरिस्टोटल कृति यह श्रेष्ठत्व हासिल करथिला। प्लाटो एवं आरिस्टोटल उभय होती जड़े जड़े राजनीतिक। ठीक अच्छे राजनीतिक वैज्ञानिक अटंती। ठीक अच्छे अर्थात से राजनीति लेखंती
समाज रे राजनीति को बुझंती एवं निज पुस्तक माध्यम प्रकाश करती। तो प्लाटोन को गोटे पुस्तक अच्छी रिपब्लिक एवं अरिस्टोटल को गोटे पुस्तक अच्छी पॉलिटिक्स। ए माने राजनीति सिद्धांत को लेकिन यही पुस्तक गुड़िक रचना करिसेंती। मन रखिबा प्लाटोन को पुस्तक रिपब्लिक एवं अरिस्टोटल को पुस्तक पॉलिटिक्स परीक्षा आसी थाए। अरिस्टोटल को राजनीति रो जनक बोली कहा जाए। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चंस आसीबो। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किए अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को राजनीतिर जनक बोली बा राजनीति विज्ञान जनक बोली कहा जाए। ठीक अच्छे ओके। राजनीति सिद्धांतर प्रकृति कौन देखो। राजनीति सिद्धांत एक परिचय परीक्षा माने ए चैप्टर नेम अच्छी। तो राजनीति सिद्धांतर परिचय कौन आपण मानक वर्तमान देवाक जाउछि। अनेक सारा राजनीतिकर वर्तमान नेम अच्छी जेमिति कि जॉन ड्राइथसेक, बोनी होनिक, आनी फिलिप राजनीति सिद्धांतर संज्ञा अति प्रांजल भाव में देइछंती। तो राजनीति सिद्धांतर प्रकृति कौन यार नेचर कौन चलतु मुझे आपको बुझाऊँ। देखंतु राजनीति सिद्धांत अनासक्त और निरपेक्ष अटे। अर्थात राजनीति विज्ञान एक शाखा भाव राजनीति सिद्धांत दृश्य अदृश्य जहाँ दर्शाई ताऊपर मत व्यक्त न करी राजनीतिक वास्तवता को वर्णना करे। अर्थात ये निरपेक्ष अटे एवं अनासक्त अटे। ठीक अच्छे। ये जो राजनीति सिद्धांत दृश्य एवं अदृश्य को देखेनी से देखे कौन ना राजनीतिक वास्तवता समाज रे राजनीतिक वास्तवता कौन चली ताकू वर्णना करने को चेष्टा करे हैला। नेक्स्ट राजनीति सिद्धांत राजनीति विज्ञान एक मंज पाठ माने थीम कोर जो कहा जाए थीम अर्थात आपणकर समरी। ये जो राजनीति सिद्धांत अटे ना राजनीति विज्ञान थीम अटे। राजनीति सिद्धांत आपण मैंने राजनीति विज्ञान थीम को पढ़ा पाइबे। प्राचीन ग्रीस रु आरंभ होगी वर्तमान जुग पर्यंत राजनीति सिद्धांत इतिहास मौलिक शाश्वत धारणा गुड़ी को अध्ययन करिछि। राजनीति सिद्धांत राजनीतिक घटनावली प्रक्रिया अनुष्ठान प्रकृत राजनीतिक आचरण को दार्शनिक नैतिक मानदंडर अनुवर्ती कराई। अर्थात राजनीति विज्ञान होउछि राजनीति सिद्धांत होउछि राजनीति विज्ञान थीम। ठीक अच्छे। देन नैतिक और मान प्रवर्तक समस्या संबंध आग्रही। राजनीतिक सिद्धांत बृहत्तर भागरे नैतिक और मान प्रवर्तक समस्या संबंधी विषय वस्तु संबंधी यहाँ अध्ययन एक पृथक धारा रही। राजनीति सिद्धांत राजनीतिक चिंताधारार मौलिक विचार धारणा गुड़िकर पुंखानुपुंख अध्ययन सहित जड़ित। अर्थात राजनीति को पुंखानुपुंख भाव में पढ़ार प्रकृति होउछि राजनीतिक सिद्धांतर नैतिक और मान प्रवर्तक प्रकृति हैला। प्लाटोन को ठारू मार्क्स को पर्यंत महान दार्शनिक लिखित इतिहास प्रसिद्ध पुस्तक मानकर यार विश्लेषण देखा मिलता है। जेहेतु यह राजनीतिक कार्य लक्ष्य माध्यम अध्ययन करी राजनीति सिद्धांत स्पष्ट भाव में नैतिक और मान प्रवर्तक मूल्यबोधर मापकाठी प्रयोग करी समस्यार समाधान पाइबाकू व्यग्र होता है। अर्थात राजनीति समस्या आसे राजनीतिर समस्या समाधान होते राजनीतिक सिद्धांत जरिया। ठीक अच्छे पिला माने चलतु आम आग को बढ़िया। आग को अच्छे आपणकर एकदा रक्षणशील मूल्यबोधर सपक्ष कहे समर्थकों विश्वास सत्वे जे यह संपूर्ण निरपेक्ष विचारधारा राजनीति सिद्धांतर व्यक्तिकेन्द्रिक अहं सपक्ष धारणा उपस्थिति जो क्षमताशील मूल्यबोध एक मूलसूत्र प्रतीत हुए। अर्थात जो जहाँ पाखरे क्षमता अच्छी तार रक्षणशील सर्वदा अटे। ठीक अच्छे। राजनीतिक सिद्धांतर परिसर देखंतु परिसर माने श्रृंखला एटा केते पर्यंत लिमिटेड अच्छी राजनीति सिद्धांत केते दूर जाए लिमिटेड अच्छी तार परिसर केते ता विषय पढ़िबे। ठीक अच्छे। देखंतु एठारे पॉलिस पढ़िले आपण माने जहाँकि राजनीति शब्द पॉलिस शब्द रो आसी ग्रीक शब्द पॉलिस रो आसी जार अर्थ होची सिटी स्टेट। तो ये जो पॉलिटिकल पॉलिस शब्द ही आसी अच्छी जो पॉलिटिकल कहते आपण माने एटा पॉलिस शब्द रो आसी अच्छी एवं नगर राज्य सेही संस्था जहाँ नियम प्रणयन समस्त सदस्यंकर बाह्य आचरण नियंत्रण निष्पत्ति नौथिला। अन्य हाथ में राजनीति सही कार्य जहाँ जन बा सर्वसाधारण उद्दिष्ट अर्थात जनसाधारण जनमंगल उद्दिष्ट कार्य होउछि राजनीति। राष्ट्रर पारंपरिक अनुष्ठान प्रथमे आपण माने कौन पढ़िले प्रथमे पढ़िले आपणकर परिसर रे आपण माने जानिले जे राजनीति जोटा ग्रीक शब्द पॉलिस रो आसी अछि। देन राष्ट्रर पारंपरिक अनुष्ठान व्यवस्थार अध्ययन राष्ट्रर पारंपरिक अनुष्ठान
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟୟନ। ରାଜନୈତିକ ଶବ୍ଦ ପଲିସ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ପଲିସ୍ର ଅର୍ଥ ନଗର ରାଜ୍ୟ। ନଗର ବା ରାଜ୍ୟରେ ନାଗରିକ ବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀକମାନେ ସମାଜ ଓ ରାଜ୍ୟ ବା ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ସାମଗ୍ରିକ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗ୍ରୀକରୁ ଏକା ରାଜନୀତି ଆସିଛି, ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରୁ ଏକା ରାଜନୀତି ଆସିଛି, କାରଣ ରାଜନୀତି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେମାନେ ରାଜନୀତିରେ ହିଁ ଚଳୁଥିଲେ, ସେହି କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀସ୍ରୁ ହିଁ ରାଜନୀତି ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖିବେ ଯେ ରାଜନୀତି ମାନେ କ୍ଷମତାର ଗଠନ ଓ ଭାଗହାର କହିଛନ୍ତି ଲାସୱେଲ୍ ଓ କାପ୍ଲାନ୍। ଲାସୱେଲ୍ ଓ କାପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ରାଜନୀତି ମାନେ କ୍ଷମତାର ଗଠନ ଏବଂ ଭାଗ। ଡେଭିଡ୍ ଇଷ୍ଟନ୍ କହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟତାର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ। ମାନ୍ୟତାର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଫିଲଅପ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡେଭିଡ୍ ଇଷ୍ଟନ୍ଙ୍କ ମତ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ, ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ, ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ପାଠ୍ୟ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ୍ ରାଜନୀତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ୍। କାରଣ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ବିଷୟରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଲମ୍ବନ କଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୀତି ହିଁ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ୍ଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ୍ଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଫାଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଏଟା ଉଭୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଟେ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ଅଟେ। ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ, ଯାହାକି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ଅଛି? ତିନୋଟି ଅଙ୍ଗ ଅଛି। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଭାରତ, ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ। ଭାରତରେ ତିନୋଟି ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ଯାହାକି ସରକାର ଚାଲୁଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ଏହି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। କେବଳ ତିନୋଟି ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସଂସଦ, ଦେଶରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ, ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ସବୁକିଛିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜର ସମ୍ପର୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ, କ୍ଷମତାର ସମୀକରଣ କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ସମାଜରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କରୁଛି ଏବଂ କ୍ଷମତାର ସମୀକରଣ, କ୍ଷମତା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ସମାନ ଭାବରେ କିପରି ଭାଗ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ବିଧିମାନ୍ୟତା, ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନା ବିଧିମାନ୍ୟତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କିଛି ହେବ ନିୟମ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ହେବ, ଯାହା କିଛି ହେବ ଆଇନ ଭିତ୍ତିକ ହେବ। କିଛି ବି ଏମିତି ଅମଳାତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବି ଡିସିଜନ୍ ନେଇପାରିବନି ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଲେଜିଟିମେସନ୍, ଯାହାକୁ କି ବିଧିମାନ୍ୟତା ମାନେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ରାଜନୀତି ଚାଳିବ, ଦେଶ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗଠନ। ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗଠନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକ ସମଷ୍ଟି ଯାହାର ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ, ମନୋଭାବ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା ରାଜନୀତିର ଅଧ୍ୟୟନର ବିଷୟ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅମଳାତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଟୀକାକାର ମତରେ ଅମଳାମାନଙ୍କର ଧାରଣ ଓ ମନୋଭାବ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାର କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ସ୍ତରୀଭୂତ ଓ ଭଙ୍ଗିଳ ହୋଇଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ଯାହାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ପାତ୍ରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ କଦବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯନ୍ତ୍ରପାତି କହିଥାଉ। ପ୍ରକୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୁଚ୍ଛ, ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଚାର, ମୌଳିକ ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସ ଓ ସମାଜ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମାନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗଠନ ଅଧ୍ୟୟନ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅଧ୍ୟୟନର ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ନିଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡେଭିଡ୍ ଇଷ୍ଟନ୍, ଯିଏକି ରାଜନୀତିକୁ ସମାଜର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ନିଦର୍ଶକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ମାନ୍ୟତା କ'ଣ? ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମାନ୍ୟତାର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ମାନ୍ୟତା ମାନେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ମାନ୍ୟତା ମାନେ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଇଂରାଜୀରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ
ଅଥରିଟେଟିଭ୍ ଏଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅର୍ଥ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା କହିବା। ଏଠାରେ ମାନ୍ୟତା ଅର୍ଥ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧାରଣ ସମୂହ ବା ଗଭୀର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ଚିହ୍ନ, ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନ୍ୟତା। ତ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହି ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇକି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ରାଜନୀତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିବାଦୀୟ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେ ରାଜନୀତିଟା ବିବାଦୀୟ ଅଟେ। ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର, ଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କର, ଭିନ୍ନ ସରକାରର ଭିନ୍ନ ମତ ଆସିଥାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିବାଦୀୟ ଟପିକ୍ ଅଟେ। ହେଲା, ରାଜନୀତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଉର୍ବିଷ୍ଟୁ। ଆମେ ରାଜନୀତିର ସଂଜ୍ଞାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ସାଧାରଣ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସୀମିତ ରଖିଲେ ଭୁଲ ହେବ। ରାଜନୀତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ ସଂଜ୍ଞାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ। ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଯାହା ଘଟୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାତାୟାତ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବିପ୍ଳବ ହେତୁ ଯୋଗାଯୋଗର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ନାଗରିକ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏକ ପରିବାର ଭଳି ରହିଛନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା? କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ନା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ହେଉଛି। ସେଇ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରି ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପରି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି, ମାନବ ଜାତିକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟବହାରିକତା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟବହାରିକତାରେ ପ୍ରଥମତଃ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପକ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନଜ୍ଞ, ବିଚାରପତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମତଦାତା ଓ ସେ ଦେଶର ନେତା ବା ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ନେତା ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟବହାରିକତା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଜଣେ କିପରି ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚଳାଇବ, ତା'ର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତି କରିବ, ସେଇ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ? ସମାନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଆମ ଜୀବନର କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନର ରିଆଲିଟି ଅଟେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ସମାନତା ଅଛି ଏବଂ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଅଛି। ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ। ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ କହିବା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି, ସେଇ କଥା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଟପିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯାହାକି ବୁଝେଇଲି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି ଯେ ରାଜନୀତି ପ୍ରଧାନତଃ ଏକ ସାମାଜିକ କ୍ରିୟା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରନ୍ତି ତଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏକ ପକ୍ଷରେ ରାଜନୀତି ମତଭେଦ ବିବାଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସହଯୋଗ, ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ରାଜନୀତି ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଗଠନ ପରିଚାଳନା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ବିବାଦ, ଆପୋଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସମାଧାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା, କ୍ଷମତା ଓ ମାନବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରସାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ନା ବିବାଦୀୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରିକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିବାଦୀୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପରିସର ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ୟାପକ ଅଟେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛି ଏହାର ପରିସର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଏହି ପଠନକୁ ଆମକୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରିବ। ଏଇଟା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ମୁଁ ଜଣେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହାର ନୋଟ୍ସ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାକ୍ଷଣି ଆପଣମାନେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।